Tripurani security, Tripurani safety, the all Indiani safety, national border security system, Shimanto Khoroksa system, Bahaikhe Cherairok ni wngjak nai khelna hai angni thangka. National security, Cherairok ni wngjak nai mane hai, laite sa angni thangka. Ang himba nar o video no nai nai. ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, ভারতে ঢুকে যাব। অম হাইখেন সাওই দেমো সহ ফুনগই রেখা বাংলাদেশ নি খরকসা ইউটিউবার বোমংখা দিলওয়ার হোসেন নরক নাইনে দি ভিডিও বো বম হাইকে एग्जांपल डेमो सह भिडियो नि बिसिंगति फुनगै रेखा जे इंडिया वो एंटर खाइना इनके एबा त्रिपुरा वो एंटर खाइना इनके बम हाइके खाइमान आस इजी लामा चीनी इंडिया एबा त्रिपुरा व habwimano अमनो दिलवार हुसैन बांग्लादेश नि खरकसा यूट्यूबर एकदम डेमो सह फुनगै रेखा हाइके डेमो तै फोरंगै दं लोको रगनो इंडिया व एंटर खाइनेके बम हाइके इजिली habwiman बनकारि बतै खरकसा यूट्यूबर दंगो ताहासान राकुब बबु डेमो सह भिडियो खाइनाय यूट्यूब अपलोड खाइका बिसि काइ दंखा अ यूट्यूब अपलोड खाइमाने अ भिडियो रक 1.2 मिलियन फाइका phiyaba India ni kuno cyber crime branch borok tamo thuide tong tam phuifrai de tong video rok nukia borok video na nugoi at least borok action nai mang khamu je o video bo site tina ka India ni bo border tina ka jeng saimanu except Tripura to tei kok sanani mungsa se kari kha Tripura wa je babe Bangladeshi ro enter khaika hapka omo kutuk ma sal romoi taw bongoi dong tabok chini Tripura no kai all India jeng hanimano Kolkata चीनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट रगो जेमन मिजोराम रगो आसामो मेघालय गोबां मा आमसके ब्रुं के फातार हास्तिनि बांग्ला हानि इलीगल इनटु द खाबो काके ओ भिडियो डेमो रोइ क्लियरली फुनुगै रेखा कुनु वीजा नांगिया कुनु पासपोर्ट नांगिया इजिली लामा कोकोइदै चीनी इंडिया वो एबा त्रिपुरा habwimano तांगै साइबर ब्रांच रो क्राइम ब्रांच रो अमनो बर मकलो नुगियादा tangi action naya abno borok India government tangi action naya Tripura government tangi action naya inke bai borok o je video amata mono represent khai illegal babe illegally bahaike kaisa desh ni tai kaisa desh habnai omo hai kaisa criminal activity ni bisingai phunugoi tongo India o easily Tripura o bahaike habnai ngaka omo kaisa illegal samu omo crime ga tangi crime branch ro cyber branch rok borok omo hai borok omno action naya omono sungthai kotor kasai phai bai bro demo proman sobo phunugo bini viewers rokno bobo bahaike easily omo hai tar kara berani sakate kisa barso kan keno easily bahaike Tripura soguiman eba India ni border parongai nagatai kaisa deso sokaiman bobo o je tahasan rakub bobo with demo sobo videos nami bini YouTube page channel bo upload khaila phiyaba India ni cyber branch crime branch kamo thuide tong ha thuide tong lai borok kamo mo hai video millions views phaiga phiyaba obo steri nai je kono action na chaga India ni security system bo jaga tamo bo mo hai ang kono buje Tripura ni especially Tripura tindik Bangladesh bai nang lai jak gobang puk all India ni bisangi gobang puk Tripura wo easily enter khaimano illegal tabuk bo chini Tripura hawo illegal crore illegal migrant tongo kuti illegal migrant tabu bo Tripura haste bo tongo borok phaimani yak ulo easily job card Aadhaar card ration card voter ID card bebhag no borok sanami mano bahaike o samung rok easily omon wansok teklai bai brok bangkok department omo hai documents namnai department ni borok rok o samung Hamya bai gorongjak tongo jeng saimano borok rang ni binimoye rang nawi borok omo hai no je Aadhaar card rok omo hai ID card rok borok illegal babe snami ro haini bage phatar hastini borok kom jora gotal phaifano borok jora kisani bisingo borok bebak je documents rok borok snami nai mano bini yagulo tamo borok o hani je odhikar je rights borok Chego, Sanan Odika, Bini documents, ang Ohani Busa. That means Borok Sani Manka, Chakri Chano, even Borok Pradhan Mantri je Awas Yojonani, or Prokolponi Bishing Borok Nogunaitom, Phiyaba, or Borok no Bangladesh. Borok Boot, election Jorabo, Bangladesh, Bangladesh, Budu, India,
एबा त्रिपुराव जफोर इलेक्शन दंनाय अफोर त्रिपुराव फाइबो इलेक्शन बोर्ड जों साइमानो चिनि मन्त्रि मिनिस्टार आचुगि तंनाय ताबुक बर्तमान चिनि त्रिपुरा हास्ते बरंनिबो जों पेपार रगो नुखा त्रिपुराव बिन इलेक्ट्रिक बिल फायो बांलादेशआव इलेक्ट्रिक बिल फायो स्राय स्राय बाया रक चिनि त्रिपुरा आमसके कलक सकका फातार हास्तेनि बरक फाइनाय साल रक चिनि त्रिपुरा सा मोखां रक अ त्रिपुरा हास्तेबो नुरे नुकजानो बेलायनो किरबो बाया रक चिनि त्रिपुरा सा बुकुं बारानि मोखां त्रिक त्रिक कमाते दंगो बयनि बरक बांते दंगो गोबांगो किसिसा बाहायके नुकजाक सिनायबा अमनो चिनि बर रक ताकबो खासिया गचिंतेबो साइमन बाया रक डेली वो रिसेंटली 200 नि साका फेक डुप्लीकेट आधार कार्ड जॉब खाइका और डेली गवर्नमेंट गाके चिनी त्रिपुरा अमनो जदि ताबो आमजोगै नायनो थांगांके जासाय खाइगाके शुधु 200 या 2 लाख नि साकावो 2 lakhs नि साकावो बो फर्जी बा फेक 2 नंबर आधार कार्ड मानजाक नाय फिया चिनी त्रिपुरानि गवर्नमेंट रक थोजाक तांगै खाइनायबा ओ जे गवर्नमेंट हनजाकनाय गवर्नमेंट बिसिङाव आचुकनायसे उयां पारनि अ हानो सालंनायसे उयां पारनि अरनि मन्त्रि मिनिस्टार कतर कतर से उयां पारनि गतामो मेनद्रा दे बर अमनो नायनेबा हाबथों बरकबा इको तैसाव बान खाइरे खांगा तै मथाक जागो फियाबा बरक तामो खाय अ तैसानि बाननो सबाइरो हायता बान जोंखे थेना नायो